अभी जश्न आज़ादी मनाने वालों से मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। हमारे दरवाजे के सामने पाँ 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 किए जा रहे थे। मैंने कहा कि जाओ यार अपने घर के सामने जाकर जश्न आज़ादी मनाओ, हमारा जीना क्यों हराम कर रखा है। हमें तो काफ़ी, हम आज़ाद हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे गलियों में कोई इधर लेकर, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह अभी 6:30 बजे का टाइम, तो बच्चे बाहर निकले हुए हैं और पाँ पाँ किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 14 अगस्त तक या पूरा अगस्त का महीना ये बच्चे जो है ना लोगों का जीना हराम करके रख देंगे। और फिर खप भी डालते हैं, घरों में लड़ाइयाँ भी करते हैं कि फ़लाँ ने लिया हुआ है तो मैंने भी लेना है। अभी तक ना हमारे घर के अंदर ये चीज़ जो है ना वो नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि आज आ जानी है। और आज आ गई तो फिर हमारे कानों की जो ठीकरियाँ ना कानों के जो पर्दे हैं वो फाड़ देंगे ये लोग। तो खैर से अल्लाह ताला की ज़ात ने मौसम भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी भी कोई नहीं है, बादल हल्के हल्के बने हुए हैं। और धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी बन जाती है। जैसे बादल आगे आते हैं तो मतलब मौसम ठीक महसूस होने लग जाता है। तो ऐसे मौसम में बच्चे भी फ्रेश होते हैं, छुट्टियां भी हैं और सोने पर सुहागा ये, तो साथ में वो पाँ भी पकड़े हुए। कई लोग जो है ना फेसबुक पर या इधर इधर मीम्स बना रहे होते हैं कि मेरे पास बाजा नहीं है बजाने के लिए, तो क्या मैं आज़ादी मुबारक कह सकता हूँ आपको। तो इस तरह की हंसी मजाक लड़के करते रहते हैं। अच्छा तो जी हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। आज हाजी चाचू की वीडियो आई, वीडियो पर जो टाइटल लिखा हुआ था वो ये था कि एयरपोर्ट पर आकर आपने अगर जिसने फायरिंग करनी है वो तैयार हो जाए या फायरिंग कर ले, मैं आऊँगा तो पता चलेगा। अच्छा, और थंबनेल पर पिक्चर है, बीच में हाजी साहब खड़े हुए हैं, एक तरफ सतारा की अम्मी खड़ी हुई हैं और एक तरफ से एक और लेडी खड़ी हुई है। और मैं देखे ना, मुझे नहीं पता वो कौन है और एनके उन्होंने पहनी हुई हैं। तो ऐसे बड़े शौक अंदाज में ना ऐसे करके ना बड़ी शौक अंदाज में बड़ी तस्वीर उन्होंने बनवाई हुई है। तो ये कौन हो सकती हैं और हाजी साहब ये पिक्चर लगा कर क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है। अगर तो सिर्फ एक साइड पर अम्मी की तस्वीर ना होती, दूसरी साइड पर वो लेडी की होती, तो फिर मैं कहता कि ये अम्मी जान को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आपको मतलब है मेरे साथ पछतावा हो रहा है तो मुझे भी आपके साथ पछतावा हो रहा है। इस तरह की बातें जो है ना वो बंदा सोच सकता है। लेकिन खैर ये दोनों की पिक्चर्स हैं और वहाँ पर हाजी साहब की माशाल्लाह सेहत और ये सारा कुछ ऐसा लग रहे हैं जैसे कड़क जवान होते हैं, अपनी ज़िंदगी में रहें भी, जवानी में रहे होंगे ऐसे। अच्छा खैर, अब आते हैं कि उन्होंने वीडियो में क्या कहा। जिस तरह का टाइटल था, थंबनेल था, वीडियो में उनके पता चला कि वो कह रहे थे, पहले तो 30 मिनट की उनकी भाई वीडियो थी, मेरा हौसला देखें, मुझे दाद दें, मेरी तारीफ़ करें आप लोग, मुझे कोई पानी दें, कोई खाना दें कि जिस बंदे ने 30 मिनट की हाजी साहब की वीडियो देख ली। अच्छा, उनकी वीडियो देखी और फास्ट भी मैं नहीं उसको कर सकता, अगर फास्ट करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो एनर्जी लेवल मेरा भले ही डाउन हुआ है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनकी वीडियो ज़रूर पूरी देखी है कि शायद ये इस बारे में बात करेंगे। तो खैर वो अपने घर से बाहर निकले, पहले तो मस्जिद नबी में गए हुए थे, वहाँ पर मस्जिद कुबा, वहाँ की उन्होंने ज़ियारत करवाई और उसके बाद सीन कट होता है तो वो घर से निकल रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि ये मेरी लिफ्ट है, लिफ्ट में बैठते हैं, नीचे उतरते हैं, फिर दिखाते हैं सामने ओद पहाड़ है और फिर आगे का सफ़र करना शुरू कर देते हैं। फिर बताते हैं कि यहाँ पर 5-6 बिल्डिंग्स ऐसी हैं एक ही जैसी है जो 4-5 मंजिला हैं। फिर लिफ्ट की तारीफ़ करते हैं कि यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है जो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर नीचे लेकर जाती है, ख़राब हो जाए तो 1 मिनट में ठीक हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। 1 मिनट वाला तो मैं समझता हूँ उन्होंने वैसे ही बात कर दी होगी, तो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होती। खैर, जिस तरह के मामला, तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि कफ़ील से बात हुई है, कफ़ील ने कहा है कि मैं 3000 रियाल लूँगा और आपको तब छुट्टी लगा कर दूँगा। वो कहते हैं कि मैंने अपने भांजे से बात की है, तो उन्होंने आगे से कहा, मेरे ख्याल में सैफुल्लाह भाई से बात की होगी, तो उन्होंने आगे से कहा है कि
آپ ایسا کیجئے، آپ کم از کم 2000 تو دیں گے تب آپ کی وہ بات سنے گا۔ ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے 2000 اس کو دینا ہے کم از کم، یا 3 دینا، 2000 دوں گا، پھر 1700 کی ریٹرن ٹکٹ ہے وہ میں نے کروانی ہے، اور اس کے بعد چھٹی لگوانی ہے۔ اگر 2 مہینے رہوں تو 200 ریال لگے گا، 3 رہوں 300 ریال، 6 مہینے رہوں گا تو 600 ریال لگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے مینیج کرنی ہیں، اس لیے میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اچھا جی، ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی پتہ نہیں وہ چھٹی کب لگا کر دیتا ہے، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگست کا مہینہ تو گزر چکا ہے، اگلے مہینے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی دکھیں گے۔ تو اب پاکستان انہوں نے کیا آ کر کرنا ہے، پاکستان وہ آ کر کیا بتا رہے تھے کہ 2 مہینے کی میں چھٹی اس لیے لگوا رہا ہوں کہ میں نے وہاں پر جا کر کچھ معاملات ہیں، کچھ زمین کے معاملات ہیں، کچھ عدالتی کارروائیاں ہیں، وہ ساری جا کر کرنی ہیں، تو اس لیے نا 2 مہینے میں رہ کر واپس آ جاؤں گا۔ جتنا میرا دانہ پانی وہاں پر ہوا اور جتنا دانہ پانی میرا یہاں پر ہے میں نے وہ لینا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو ابھی آپ کی چھٹی ہی نہیں لگی، ابھی تو آپ کی چھٹی بھی نہیں لگی، ابھی آپ چھٹی کے لیے بات کر رہے ہیں اور اگلے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور بندوقیں وغیرہ لے کر آ جائیں، آپ تو بھائی گولیاں ہی چلیں گی، اب تو فائرنگ ہی ہوگی، اب تو لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، قاتلی لوگ آ رہے ہیں، بڑی دشمنی ہونے والی ہے، بڑی دشمنی ہونے والی ہے۔ تو ساتھ میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں واپس، میرا انتظار کرنا۔ تو یہ کس نے حاجی صاحب کو کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو گولیاں چل جائیں گی، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائے گی، مار کٹائیاں ہوں گی، یا اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں؟ یہ اصل میں نا وہ ٹائٹل اس طرح کا لگا دیتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ویڈیو میری دیکھیں، بیچ میں چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ تو میں اکثر نا یوٹیوب سے شکایت کرتا رہتا ہوں کہ کیا آپ کو ہم جیسے جو، چلو خیر کیا ہم کہیں، حاجی صاحب کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، کھلی چھوٹ ملی، یا تو یوٹیوب والے بھی سنتے ہوں گے کہ حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی کسی ویڈیو میں نہیں پتہ چلتا ہوگا کہ حاجی صاحب کا پتہ تو چل نہیں رہا کبھی کیمرہ ادھر ایسے ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے، تو وہ جو جس کو کہتے ہوں گے نا کہ جا کر حاجی صاحب کی ویڈیو دیکھ کر آؤ، اس پر اس کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہماری پالیسیز کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، تو وہ دور سے دیکھ کر چلا جاتا ہو، سب ٹھیک ہے بھائی، سب ٹھیک، کیونکہ اس نے پاگل ہونا ہے ویڈیو دیکھ کر۔ یہ تو میرے جیسا بندہ ہائر کرے نا کہ میں انہیں بتاؤں کہ ان کی ویڈیو کیسی ہوتی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے اندر سٹیمنا کافی زیادہ ہے ان کی ویڈیو دیکھنے کا، تو عام بندے کی تو اتنی مجال ہی نہیں ہوتی ان کی ویڈیو دیکھ لی۔ اچھا خیر، آگے بڑھتے ہیں، اور ستارہ کے چینل کو بھی خطرہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ستارہ کے چینل کو اس لیے خطرہ ہے کیونکہ ایک تو ستارہ کی ویڈیو پر یوٹیوب کافی دھیان رکھ رہی، آپ دیکھیں حاجی صاحب کی ویڈیو پر کوئی دھیان نہیں رکھ رہا اور ستارہ کی ویڈیو پر دھیان رکھا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ پرسوں جو ان کی ویڈیو پر مسئلہ مسائل بنا تھا، اس مسئلے مسائل کی وجہ سے ستارہ نے اگین جو ویڈیو ان کی پبلک ہوئی تھی اس کو بھی پرائیویٹ کر دیا ہے۔ تو ساتھ میں آج ستارہ نے اپنا کمنٹ باکس بھی آف رکھا ہوا، میں نے تو ابھی دیکھا نہیں ہے، لوگ ہی بتا رہے ہیں، میں تو کل جب ویڈیو دیکھی تھی اس میں کمنٹس بھی میں نے پڑھے تھے، آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ لوگ کس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ستارہ کیونکہ چائلڈ میرج کو پروموٹ کر رہی ہے، تو اس لیے ان کے چینل پر کیونکہ لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں، اس طرح کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، تو یوٹیوب جو ہے وہ صرف یہی نہیں دیکھتا کہ بندہ کی ویڈیو ہم نے پروموٹ کرنی ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ بندہ ویڈیو میں بول کیا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے بچوں کو لے کر، یوٹیوب بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، یہ تو واقعی بات جو ہے سچ ہے کہ یوٹیوب کی جو پالیسیز ہے نا، حاجی صاحب کو چھوڑ کر، بھائی حاجی صاحب کو کچھ بھی نہیں کہتے، ان کو بھائی کھلی چھوٹ ہے، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، یوٹیوب کی پالیسی کی دھجیاں اڑا دیں۔ شاید ان کی عمر کا دیکھ کر، یہ ہمارے پاکستان میں نا کارڈ بنتا ہے کوئی 60 سال، میرے حال میں 60-65 سال یا 70 سال سے اوپر نا آپ کا لائف ٹائم کے لیے بن جاتا ہے، ابھی ہمارا 10 سال کے لیے بنتا ہے، تو لائف ٹائم ان کو بھی لائف ٹائم کی چھوٹ دے دی گئی، یا آپ جو کوئی مرضی یہ کرتے رہیں، آپ کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا۔ تو ستارہ کو یہ پرابلم جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ لوگ یہاں پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی آپ جس بندے کی بات کر رہے ہیں، جیسے سہیل کے بارے میں پرینک کیا اور کہا کہ جی اس کا منگنی ہو رہی ہے، یا الشبہ جو وہ کون ہے
शबाना बाजी की बेटी भी अभी मिनर है, उसका भी मंगनी या निकाह कर दिया गया है। तो इस तरह जो है ना वो पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी होती है और हो सकता है कि सितारा के चैनल पर बहुत बड़ा मसला बन जाए। मेरे ख्याल में सितारा सिर्फ बता रही होती है कि इस बंदे ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। अब अगर वो छोटी बच्चियों का मतलब अंडर एज का निकाह कर रहे हैं तो यहाँ पर लॉ अगर ये स्ट्रिक्ट है ना कि छोटी बच्ची का निकाह नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर ये लॉ भी मौजूद हैं कि जो करेगा वो पकड़ा जाएगा। अभी यहाँ पर कई केसेस ऐसे हुए हैं कि जो निकाह पढ़ाने वाला होता है और जो माँ बाप होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर अगर वीडियो बनाई जा रही हो तो इसका मतलब ये है कि उनकी एज इतनी कम नहीं है। शहरों में होता है कि बच्चे बहुत जल्दी स्कूल में दाखिल करवा दिए जाते हैं, और यहाँ पर एक तो गांव में बच्चों को लेट स्कूल में दाखिल करवाया जाता है। अब ये है कि एक बच्चा 5 साल का होगा, कम से कम 5 साल का होगा, तो उसे नर्सरी में दाखिल करा, पहले केजी होती है, 1 साल केजी में लगाना, वो 6 साल का हो गया, फिर 1 साल नर्सरी में, 7 साल का नर्सरी में, फिर प्रेप में 8 साल का, फिर फर्स्ट में, तो 9 साल का बच्चा पहली क्लास में हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 में पहुँचते पहुँचते वो 19-20 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर छोटी भी उम्र मान ली जाए तो मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते 17-18 साल कम से कम अगर लॉ है चेंज हुआ है, मुझे नहीं अभी इसका पता कि 18 साल की एज मैंने चेक ही नहीं किया, अब भी करना हो तो 1 मिनट के अंदर अंदर चेक हो जाता है, मैं चेक कर लूँगा कि अब लॉ जो पास हुआ पहले तो 16 साल का था पंजाब में भी, अब 18 साल का हो गया है लोग कह रहे हैं। तो अगर इसकी वायोलेशन कोई करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता कि छोटी को मिनर हो जिसका निकाह किया जा रहा हो, एज होगी तभी निकाह किया जा रहा होगा ना। तो बाकी आने वाले वीडियो में देखेंगे, पता करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब